जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। आज हूँ पहली रज। आपण मानक रजर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आपणकर रज केमती कटुची आमको निश्चित मेसेज जनइबे। आमे रेडी होइकी बाहरी गलु रज बुलिबाकू। आमे आमे आम झीटी ओफ कहीं कहउचंदी ता कथा। बापा ठिया होइचंदी, मामा मने मो भाउज साकुर सु पिंधियारे व्यस्त। सी तो खाली बुली जीव मामू गाड़ी रे जा नाई बापा गाड़ी रे जीबी। आओ झियो झियो तो सारा फोटो उठेकी वीडियो करियारे व्यस्त। चले आमे गलु हमर उत्कल हॉस्पिटल रोड। देखंतु टिके टिके वर्षा होची आ किते सुंदर लागुथाए। आमे पहुँची गलु नालकोरे। नालकोरे रज महोत्सव होताए आ बहुत बढ़िया लगुए। आ तो वर्षा छाड़ू न थाए, टुप 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 ठंडा ठंडा पानी पड़ू थाए देहरे बहुत बढ़िया लगुए। आमे तो पूरा फुल एंजॉय करछु रज फास्ट डे। देन गाड़ी रखिया गले आमे टिके ठिया हलु। से तो झियो देखीदेला आग आइसक्रीम स्टॉल टी। आउ कौन आमे आ बुलिबु कोठी, चलो आग जीवा। आमे भीतर को सेठू एंट्री कलु। माँ झुआ आमे दौड़ीचु आगे आइसक्रीम स्टॉल टी देखी सारे राणी माँ आमर आग आग मत टाणी टाणी नानी चल आइसक्रीम दबु नानी जीवा आइसक्रीम खाइबा। मुझे गला बेलू बढ़िया गीतटी बाजुए। तार पुणी फेवरेट गीत जय जगन्नाथ गीतटी। आ सी तो मैंने रागिगला माने सी भावुची से गीतटा मोर माने ये गीत मु नाचे आउ कि कहीं नाचुंट तार एक्सप्रेशन देखिए। ओहो ता कथा न कहया भल। से पूरा रागिकी पूरा ठिया होइछि। कौन मो गीत चलछि, मो गीत पुणी आउ किए बजाउछि माने ये गीतटा मोर कॉपीराइट मो ऊपर अछि। मो गीतटा मु नाचिबी रागिकी जेमती देखा जाउछि सी न कहया भल। तापर डांस देखिलु आमे टिके बसिकी एंजॉय कलु। टुप टुप देखौचंदी वीडियो रे टुप टुप पानी पड़ुची सेमती बुंदा बुंदा पूरा एंड जाके सानटा जाके चली थाए। तापर आम घर पलि आसचु किंतु तापर झियो गला फोटो उठेया टिके मोबाइल नेकी दोली खेलिया को। झियो सांगे सान झियो भी गला ताकू टिके छाड़िलु खेलिया को जा। डरू थाए फास्ट फास्ट। तापर सेकेंड टाइम गला बेलू चढ़ा को टिके साहस करूनी टिके सेठी खेलिला। तापर राणी माँ गले खेली खेली टे मन जिते बुझिला सेतबू सी जीवाको लगिला। देखुना के एंजॉय करुच्ची सी। ओह किंतु साहस पाऊनी चढ़ा एत बड़ हो जाऊँगी तो चढ़ा को साहस पाऊनी। दीदी जीवी नाई नाई दीदी की दीदी बापा घिनी आइले ताकू। दीदी बापा बुझाऊँ एमती जीवु एमती आसबू। सी तो डरुकुरी नाई बापा नाई सेपटे जीवा। सी तार देखदेला बापा को। बापा कहे हाँ मो झील टे खेली था हाँ चले एटी खेले नाई बापा नाई से पीसा को बापा डाके आउ चल पुणी बाप झील गले कौटी डंगारे टिके बसवा। डंगारे से कौन बसु था ताकू जो डर डरुकुरी सेठू ता दीदीर तार गले डंगारे लाइन देगी बसिले बसिले कौन जेती बड़ लंबा लाइन आ सेठी बहुत सुंदर डिजाइन सज लाइट गचरे पड़ी था। एत सुंदर लगुता जमी सतरे पूरा ग्रीन ग्रीन। मामू आसीगले ये हूँ मो भाउजर मोर टिके फोटो उठी देथिलु टिके वीडियो कर देथिलु। तेपरे मु चलली से माने दोली खेलिया भीतर मु टिके चलली रज दोली खेलिबा को। कि मजा एते बड़ लंबा लाइन जे मु 2-3 थर खेली कि नहीं से छोट छोटी बिचारी ठिया होइछि। मु कहली मो भाउज टिके खेलिबो को आंटी मु टिके खेली दे आ कौन करवा छोट छुआ दिन। एपटे आसला बेलू आम राणी माँ और जेमा राणी 3 जन जाक बसीगले डंगारे। मजा ताकू टिके डर लगुच किंतु दीदी साहस रे बसी जाइछि। दीदी टिके खेलेले से खेलिबो ओ एक्शन करके देखे दउछि टिके। एपटे डंगा चली किंतु ता मन तो डरुची से पूरा ठीक माने एमती माने कौन कहती नर्भस से किसी कही पारुनी। पूरा रही देखो ता फेस को देखो पूरा
ଡରିକି ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନିସ୍ତେଜ କିଛି କହୁନି। ଡାକୁଛୁ ଆମେ ଗାଗୁଲୁ ଗାଗୁଲୁ, ତୁ ଶୁଣୁ। କିଛି ଶୁଣୁନି। ସେ ବଡ଼ କହୁଛି ଦିଦି ମାମା ଡାକୁଛି, ନାନୀ ଡାକୁଛି, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଲୁହା ରଡ଼ଟାକୁ ଏତେ ଜୋର ଧରିକି ବସିଛି ଯେମିତି ସତରେ ସାମ୍ନାରେ ଭୂତ ଦେଖିଦେଇଛି କି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ବୋଟିଂ ବି ଚାଲିଥିଲା। ସେ କହୁଛି ବୋଟିଂ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ଛୋଟ ବେବିଟା। ତ ବର୍ଷା ବି ଟୁପଟୁପ ହେଉଥାଏ। ଭାଉଜ ଛତା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାଲିଲି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବା। ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଜୁଳି କେମିତି ମାରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ପୁଣି ସେ ପାଗରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ରକ୍ଷା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିବାନୀ, ଆଉ ସେଠୁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଝିଅ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ଚାଟିଦେଲା। ତାପରେ ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଖାଇବ ଜାଣିଛ ପଛରେ। ଆଉ ସେଠୁ ଖାଇଲା। ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଜୋର ମାଇଲେ। ଆମକୁ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲି ଟାଇମ୍ ଆସି 9:30। କହିଲେ ନାଇଁ ଯିବା, ବାହାରିବା ଏଥରକ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ କ'ଣଟା ଖାଇବି ଆଗ, ଏଇଟା ଖାଇବି ନା ଏଇଟା, ସବୁ ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦିଏ। ଗଲା ତାର ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ସିଏ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଦିଦିକି ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ଦିଦି ତୋ ପାଖରେ ବସିବି, ତୋ ପାଖରେ ଖେଳିବି। ଦିଦି କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଖେଳେ। ନାଇଁ, ଦିଦିର ଜୁନିୟର ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକି ସେଠୁ ଆସିଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉ ଖାଉ ରାଣୀ ମାଆଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ କାଠିଟା ଛାଡ଼ିବେ, କାଠି ଟିକେ ଲାଗିଛି ନା, ସେଟା ପୁଣି କାଟିକି ଚାଟିକି ଚୁଟି ସଫା କରିକି ଖାଇବେ ନା, ସେ ତ କୁହନି ତା କଥା। ଯେତେବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରି ସରି ଆସିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ନା, ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛତା ଧରିକି ଯାଇଛୁ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଦେଲା। ଆଉ ରାଣୀମା ତ ମୋର ବାପା କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି, ତା ମାମୁଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟିକେ ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଭାଉଜ ଝାଲମୁଢ଼ି ଟିକେ କିଣି ଖାଇଲୁ। ଝିଅ ତ ମୋର ବାଏ ଖାଲି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ନାଲକୋ ବାହାରକୁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଟିକେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁକି ବାଇକ୍। ତା ମାମୁଁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଝିଅ ତ ଦେଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ, ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ, ଦିଦି ବସିବନି। ଦିଦି ଯାଇକି ତା ମାମୁଁ ପାଖରେ ବସିଲା, ଇଏ ବସିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।